Hello guys! Good evening! Eto na naman ang makulit na Bella. Ang Bellang makulit. Tignan mo. So cute ni Bella. Hmm? Hmm? Kamot, kamot ni Mama. Kamot ni Mama. Kamot ni Mama. Kamot ni Mama. Ayoko na kamot. Ayoko na kamot. Oh, kinuha niya yung kamay ko. Kamot ni Mama. Kamot ni Mama. Ayoko na kamot. Hmm? Kamot, kamot, kamot. Kamot. Ayoko na kamot. Kamot, kamot. Kamot. Hmm. 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 Ayoko na kamot. Ayoko na kamot. Oh, ayaw ilapag yung kamay ko. Ayan na, kamot na. Oh, kamot. Oh, oh. Hmm. Hmm. Ayoko na kamot. Ayoko na kamot. Ayoko na kamot. Yeah. Tenga, oh. Aba, tenga, oh. Chicken, 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 chicken si Mama. Ba't ka kasama? Hi! Hi! Say hi! Say hi to my vlog! Say hi to my vlog! Bella wants to say hi! Bella! Bella! Say hi! Hi, Bella! Hi! Hi, everyone! Oh, Bella! Bella! Ang kulit, ang kulit. Bella is so makulit. Bella. Sleep ka na, gabi na. Mama. Mama. Mama, mama. Mama, mama. Mama, mama. Kamot, kamot, kamot. Kamot, kamot, gusto kamot, ha? Gusto niya ng kamot po eh. Oh. Kamot ka, Mama, kamot, Mama. Kamot, kamot. Tutututut. Tutututut. Tututut. 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 Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Oo. Ayoko na. Ayoko na kamot. Nakuha yung kamay ko. Ayoko na kamot. Kamot naman daw ulit kamot. Ayoko na kakamot eh. Ayoko na kamot. Oh, sige na, kamot na. Kamot. Kamot, Mama, kamot. Oh, kamot na, kamot. Gusto na kinakamot mo. Gusto na kinakamot. Right? Shh. No. 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 Stay. 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 No. Stay. Ha? Stay. Stay. No. 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 Kunin yung kamay ko. Yan. Kunin daw. Kamot. Ayoko na eh. Ay, ayoko na kamot eh. Ayoko na kamot. Kamot daw siya. Kamot, kamot. Kamot pa. Oh, ayoko na kamot. Ayoko na ng kamot. Ayoko na kumamot. Isa naman kamay. Ayoko na ng kamot. Gusto talaga naghaharot. Gusto maharot? Gusto maharot? Maharot ka? No. No? No. 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 Stop.
I told you. Stop. No. No. Bait. Bait-bait. Ano? Masunurin naman pala ang Bella Pot. Bella Pot. Masunurin Bella Pot. Bella Pot. Masunurin. Masunurin ng Bella Pot. Bella Pot. Masunurin ng Bella Pot. Masunurin ba ang Bella Pot ko? Masunurin ng Bella Pot. Ayoko na nakamot. Laki tiyan, no? Laki tiyan, no? Laki tiyan, Bella. No. No. Stop. Stop. No. 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 Tinitingin pa din. Oh. No. No. Stay. No. 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 Okay. Laki-laki na ng tiyan. Laki-laki ng tiyan, bebe. Bella. Bella, makulit. Si Bella ba to? Si Bella ba to? Sino to? Oh? Katuwa naman. Bait-bait ni Bella po. Sobrang mabait to. Tapos napakamalambing. Napakamalambing niya. Tatabihan ka talaga sa pagtulog. Yung pa siya talaga gigitna sa amin, sa higaan namin. Gitna siya sa amin mag-asawa. Kala mo meron kaming baby. Ano gusto? Baby ka ba? Baby? Baby ba ang Bella? Ay, no. 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 You are 1 year old. 1 year old na po si Bella. Ang makulit na Bella. Birthday niya ng December. Nag-birthday ka ba ng December? Nag-birthday, 1 year old na pala siya. Nung bagong dating to, kalit-lit lang po nito. Ganito lang. Bagong bigay lang sa amin. Ganito lang kaliit. Kuha yung kamay ko. Ano ba? Kamat na. Kausap pa ako eh. Yun. Nung binigay siya sa amin, baby pa lang siya, ganito. Siguro gapalad. Teka lang, gapalad lang siya, ganyan. Dinadala ko pa nga siya sa barangay, net-liit. Namin, hindi lalaki. Teka lang. Namin, hindi nalalaki, pero lumaki din siya ng ganito. Ganito siya, nakalaki na yun. Mahaba. Teka lang. Pero nung dinala siya sa amin, maliit lang siya talaga. Maliit lang. Sige, hindi niya kamot. Kamot daw. Huwag daw ako makipagchismisan. Kamot daw. Okay. Kamot. Nakikipagkwento pa. Kinukwento kita sa kanila Kinukwento kita sa kanila kung gaano kakaliit noon. Diba? Akala ko hindi ka nalalaki. Ganun ka lang, Yung gapalad. Gapalad lang siya talaga noon, guys. Kaya akala ko, hindi na siya lalaki. Buti lumaki pa ng ganito. At saka alam niyo ba, 3 beses na siyang nawala. Dito sa may nakapulot lang sa kanya, tapos binabalik. Kaya simula nung 3 beses na siyang nawala, nilagyan namin siya ng itong niya, eto, sa leeg. Teka nga, tapos pinalagyan namin ng pangalan niya. Ayan, may pangalan niya, Bella. Bella de Ocampo. Ay. Arty naman. Arty naman. You're so maarte naman, Bella. Sino ba to? Si Bella ba to? Si Bella ba to? Ang arty po ni Bella. Say hello. Say hello to the guys. Dali. Say hello to the guys. Hello, guys. Dali. Dali na. Say hello to the guys. Hello, guys. Hello, guys. Ang kulit. Gusto niya talaga yung nakaganon.
At saka yung hinaharot, aabutin pa niya ng kamay ko. Sige na. Yan. Gusto niya kinakamot. Gusto niya ginaganyan siya. Hinihimas-himas yung tiyan. Maarte to pati yung paa, no. Aabutin niya ng kamay ko. Sige na. Okay. Hilot na aking Baby Bella. Baby Bella. Baby ka namin. Baby Bella. Ito po si Baby Bella. Say hello. Hello. Dali na. Say hello to the guys. Hello, guys. Dali na. Say hello to the guys. Hello, guys. My name is Bella. I am 1 year old. Say hello to the guys. Kulit. Ayun na. Say bye-bye na. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye, guys. Thank you for watching. And please subscribe. Dali. Tell them to subscribe. My name is Bella. And please subscribe. Please subscribe po. Ayun na. Sige na, guys. Thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye, guys. Kulit, Okay. Dali. Sus. Bella, no. Bella. Say hi to the guys. Hi, guys. My name is Bella. Thank you guys for watching. And please subscribe.